اما انا قريته معناها بديت نقرا وحدي. قرينا بيان سور الليميت وكالديريفابل وكل ديريفي وكل السويت قريناها. السويت قريناها، البريميتيف قريناه بيان سور الماتريس البروبا كاو. به بيان سور ثم حاجات قريتهم وحدي، حاجات اخرين به مش مشكل. وفي الاناليز شنو امورك؟ انا عرفت مات لي كود ديما عندهم ان بروبليم كونسيرنون الاناليز، ديما عندهم الرجي منها. بون هكا وهكا كل مره كيفاه مانيش ستاب معناها مانيش توا. ما بديتش تخدم دي سوجي نتاع باك هكا دي بروبليم؟ لا بدي انا ديزيرسيس انت. وي انا نخدم كان بريسك باكيت معناها ما نخدمش ديزيرسيس ديما باكيت. Très bien. Donc, on va commencer par un petit récap à la fonction log, logarithme népérien. Juste les résultats les plus importants. Le fichier PDF, comme un résumé de cours. Fait log ou l'exponentielle, d'accord? On va de l'exercice, il m'a dit tout, comme on a est-ce que عملت عليه طلع l'exercice ولا لا؟ فهمت؟ عملت عليه طلع عملت. جربتوش خدمتوش؟ باه ليكسيرسيس الاول انا خدمته، اما الشطر الثاني معناها عندي برشا ما خدمتش هكاك، نعرفش تجيني مواضيع وكل. فهمت. البارتي الاولى معناها خدمتها الفوقانيه والبارتي الثانيه لا. مش مشكله، on va discuter ensemble مع بعضنا. باهي داكوردو. باهي donc on va commencer par الو وي تسمع فيا؟ يوسف. وي يوسف. اي نسمع فيك نسمع فيك. رحمة رجعت معنا؟ وي رحمة رجعت معنا؟ باهي مش مشكلة. on va commencer donc une seconde je vais voilà. باهي قاعد قدامكم في الفيشي اللي فيه الريزومي كورة قاعدين نشوف فيه على l'écran. Oui. Voilà. Fonction logarithme népérien. Donc, je vais essayer d'être bref et rapide في le résumé. Donc, la fonction logarithme népérien, l'abréviation Ln, donc Ln de x, c'est quoi? C'est la primitive de 1 sur x sur l'intervalle 0 plus infini. Maintenant, je n'ai la primitive, qui est la primitive de la fonction f de x égale 1 sur x. D'accord? C'est voilà, la primitive, est axe dérivé. Et la primitive, quand est-ce qu'elle existe? Quand est-ce qu'une fonction admet une primitive? Une fonction admet une primitive, une fonction admet une primitive lorsqu'elle est continue. Non, f admet une primitive sur un intervalle. R étoile. Par exemple, 1 sur x, qui est en tant que fonction, f de x égale 1 sur x, elle est continue sur R étoile, sur R privé de 0. Mais ما نقولش عندها primitive على R étoile. R étoile على خاطر deux intervalles. R étoile هو moins l'infini 0 وحده و 0 plus l'infini وحده. D'accord? Donc نقولوا اللي f de x admet une primitive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Autrement dit, la fonction log de x, ln de x, elle est définie à la 0 plus l'infini. L'ensemble de définition c'est 0 plus l'infini. D'accord? La dérivée de log de x est 1 sur x. On a la primitive, c'est l'opérateur axe dérivé, l'opérateur primitif si vous voulez. D'accord? On la note ln de x, ou elle a dans des bouquins, surtout les anciens, log, log avec un L majuscule. Comme L minuscule. L minuscule, c'est autre chose. D'accord? C'est le logarithme décimal. D'accord? Donc, il y a ln, L majuscule ou L minuscule, ou L la log de x avec un L majuscule. C'est toujours le logarithme népérien. D'accord? Donc, on appelle f de x égale ln de x. Donc, qu'est-ce qu'on a comme résultat intéressant qu'il faut apprendre? Ce sont des résultats du cours qu'on a le droit de l'utiliser directement. Et donc, sans démonstration, sans rien. Il faut les admettre tels qu'ils sont. D'accord? Donc, l'ensemble de définition de ln de x, c'est l'ouvert 0 plus l'infini. ln de quelque chose
elle n'est définie que lorsque ce quelque chose est strictement positif. فهمنا؟ فهمتوني شنو نقصد ولا لا؟ اي واضح. انا كي تحكي على ln de x strictement positif. كي نحكي على ln de x plus 1 par exemple, il faut que x plus 1 soit positif. D'accord? فاهميني لهنا ولا لا؟ Oui. Ben, une seconde, لحظة برك. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez un tableau blanc, Tao? D'accord? تشوف في tableau blanc؟ Oui. Ben, أغزر وقت اللي نحكي على ln بون لا غالب خطي ça va pas وبالسوري يولي أتعس. Donc, ln de n'importe quoi. Hein? Existe وقتاش؟ Existe. Quand est-ce que ça existe? Si le quelque chose, ce qui est à l'intérieur du log, bon, pour dire que c'est n'importe quoi, ça doit être comment? Strictement positif. C'est clair? C'est la condition nécessaire et suffisante pour l'existence d'une fonction définie par le log. D'accord? Donc, qu'un log de x, il faut que x strictement positif. Qu'un log de x plus 1, il faut que x plus 1 soit strictement positif. Il a écrit. C'est clair؟ متفاهمين؟ واضحة الحكاية. باهي؟ باهي. au fur et à mesure في les exercices نزيدوا نردوا بالنا أكثر منها الحكاية هذه. داكوردو؟ فهمنا؟ باهي. جو باس نرجع تاعنا résumé. La fonction ln, les limites هذوما, ce sont des limites usuelles. Vous les voyez? Hein? C'est-à-dire, ln de x, la limite lorsque x tend vers 0 plus, elle est définie à l'ouvert 0 plus infini. Donc, il y a la x l'intervalle 0 plus l'infini. Lorsque x s'approche de 0 par valeur supérieure, la limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x égale moins l'infini. Et la limite en plus l'infini égale plus l'infini. Étant donné que la fonction ln est une primitive de la fonction 1 sur x, donc elle est continue et dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. On n'a pas de problème sur la continuité et la dérivabilité de cette fonction. Elle est définie continue sur son ensemble de définitions. Elle est l'ouvert 0 plus l'infini. La dérivée, c'est égal à 1 sur x. Pour que x, bien sûr que puisque x est positif, donc 1 sur x est positif, donc f' est positif. Par conséquent, la fonction ln est une fonction strictement croissante, puisque sa dérivée est positive. C'est clair? Elle est croissante. La limite fait le moins l'infini, fait le 0 égale moins l'infini, ou fait le plus l'infini, donc elle est croissante, mais le moins l'infini plus l'infini. D'accord? Autre particularité, ln de 1, ça vaut 0. Donc, ce n'est pas n'importe quelle primitive, c'est la primitive qui s'annule en 1. فهمنا؟ واضح؟ Oui. Donc, déjà, qui ln de 1 est égal à 0, si x est un réel fait l'intervalle 0,1, bin 0 et 1, automatiquement, ln de x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Donc, son signe il va être négatif. Ou dès qu'un x est supérieur à 1, ln de x appartient à 0 plus l'infini. Donc, madame fait l'intervalle 0 plus l'infini, automatiquement, elle est positive. Et bien, il y a le tableau de signe de la fonction ln de x. Il y a un tableau de variation et un tableau de signe. D'accord? Log de x est toujours croissante, ok, mais مش معناها croissante, elle est positive. Une fonction, lorsqu'elle est croissante, le dérivé est positif. C'est clair? تنجم تكون الفونكسيون croissante وكلها négative. Imaginez ترى جات في plus l'infini à 0. Croissante mais le moins l'infini le 0. Comment elle va être? Quel est son signe? شكون ديما négatif خاطرها أقل من 0, tu vois? واضح؟ Donc ما تربطش الفارياسيون بالسيني بتاع الفونكسيون. هذوما نحكي فيهم خاطر هذوما سون لي فوت اللي يتعاودوا برشا. Une fonction croissante, sa dérivée f' est positive, مش هي positive. D'accord? Ben, je passe pour les autres limites. Donc, on a la limite de f de x sur x en plus l'infini c'est égal à 0. Ou avec signification c'est que la courbe de f admet une branche parabolique de direction OI. ADF l'étude des branches infinies.
عشان كان تتذكروا شي شويه f de x sur x qui تبدا 0 c'est une branche parabolique de direction OI. Lorsque f de x sur x est égal à l'infini, c'est une branche parabolique de direction OJ. واذا كان نلقاو نكملوا نخدموا حكايه الاسامبتوت اوبليك اكسترا. باهي واضح. دونك هذه سي لا courbe représentative de la fonction log. Vous voyez هكا في الانترفال 0 plus l'infini كلها على يمين l'axe des x كلها من 0 plus l'infini. Elle passe par le point de coordonnées 1 0. log de 1 égale 0 على خاطر. D'accord. Alors بين 0 et 1 la partie de la fonction elle est sous l'axe des x, ça veut dire qu'elle est négative. D'accord. Ou sur l'intervalle 1 plus l'infini, la courbe est au-dessus pour l'axe des x, donc elle est positive. D'accord. Donc, c'est un petit récap concernant la fonction log. Bon, les propriétés, vous avez ça donc comme un petit résumé. Fichier. Donc, les propriétés de calcul, c'est que log de a fois b égale log de a plus log de b, log de a puissance n, c'est égal à n fois log de a, etc. D'accord. Donc, c'était juste un petit récap à la fonction log. C'est فعال. نمشيو تو l'exercice اللي بعثته لكم. فاهمين؟ L'exercice اللي بعثته لكم. Donc, voilà. Soit f de x, la fonction définie sur un intervalle i, 0 plus l'infini, définie par f de x égale 2 facteurs de ln 1 plus ln de x, le tout sur x. Bien sûr, لهنا نحكيو 2 facteurs de 1 plus ln de x, le tout sur x. Ça, madame x في وسط log, ça veut dire que x doit être positif. ومادام x لهنا موجودة في الدينوميناتور يلزم x تكون différent de 0. D'accord. Donc, كي نحطوهم احنا الحاجتين الزوز مع بعضهم positif ou différent de 0 بطبيعته باش يطلع لنا l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, elle est bien définie à l'intervalle نتاعو. Première question, résoudre dans l'intervalle i. Résoudre dans l'intervalle i l'équation f de x égale 0. D'accord. نسألكم سؤال كي تقول انت a sur b égale 0. a sur b égale 0. شكون égale 0؟ Un rationnel a sur b égale 0. Ça veut dire quoi? Hein? Signifie quoi? كيبدا عندك كسر يقال 0 شكون يلزم يكون صفر؟ شو اسمه البي؟ نو بالعكس جامي باش تقسم على صفر. ا ايجال 0 اي رد بالك بي ديفيرون 0. احنا ديجا وين عندنا راسيونيل ديما اول كونديسيون نحطوها الدينوميناتور هذا doit être différent de 0. فهمنا؟ احنا كي نرجعوا للفونكسيون تاعنا شكون هي الفونكسيون تاعنا؟ 2 فاكتور دو 1 بلس بلس ln de x هكا. sur x. ln de x sur x. Voilà. Le tout sur x. باهي نحل بعد اديتور ديكواسيون باش تولي شي خاطر هكا سماش ها. هذايا كي نقولوا ايجال 0. Donc, cela veut dire quoi? Hein? Cela signifie quoi? شكون égale 0? 2, 1 plus ln de x. 2 facteur de 1 plus ln1 plus ln de x. de x. Ben, رحمة كي يبدا عندك un produit égale 0 a fois b égale 0 شكون égale 0؟ A. علاش مش البي؟ A fois b. a fois b قلنا égale 0. Hein? Lorsqu'on a un produit a fois b égale 0, يا اما a égale 0 يا اما b égale 0. Tu vois? واحد منهم صفر مش كيما القسمه. داكوردو؟ مي لهنا عندنا 2 فاكتور دو دونك سي امبوسيبل 2 ماهوش صفر. دونك شكون باش يطلع صفر؟ ها؟ 1 plus ln de x. Voilà, donc 1 plus ln de x égale 0. 1 plus ln de x égale 0. Quand on dit 1 plus ln de x égale 0, ça veut dire quoi? معناها ln de x égale à moins 1. صحيح. معناها exponentielle de moins 1. صحيح. معناها ln de x égale moins 1. وإذا كان قلنا ln de x égale moins 1, donc automatiquement, hein,
X est égal. Le réciproque X est égal exponentielle moins 1. Voilà. X égale exponentielle moins 1. Exponentielle moins 1, il y a 1 sur E. D'accord? Donc, ça, c'est pour la première question. D'accord? D'accord. Juste une seconde. l'éditeur d'équation باش يولي خدمتنا وهكاك نولي فرد مرة نحضر لكم الكوريكسيون تبدا حاضرة معناها بوا مريقلة وبيان تابي. باهي لا إله إلا الله. نرجعوا للإكزرسيس بتاعنا. ايش قال لنا من بعد؟ On donnera la valeur exacte de la solution, puis la valeur approchée à 10-2 près. D'accord? C'est-à-dire la valeur approchée à 10-2 près. نحسبوها باش هذي. بالكالكولاتريس. داكور شكون بحذا الكالكولاتريس؟ ولا نخرج كالكولاتريس؟ عندي بحذا. باهي. انا بدي لازمني نطلع الكالكولاتريس نتاعي فما دي تروك يتخدموا بالكالكولاتريس نكون عندنا نوريكم زاد حاجات يتخدموا بالكالكولاتريس يصلحونا. Donc faites le calcul exponentielle moins 1. D'accord? وقولوا لي قداش ça donne quoi. 0,36. Voilà. قال نعمل لك لاروندي ولا هو اش قال؟ à 10-2 près ولا لا؟ Donc 0,36 واللي بعدها 7 معناها 37 هكاك 0,37 صح 37 très très bien. فهمنا. اوكي Une seconde. Résoudre l'équation f de x inférieure à 0. Donc, comment résoudre l'équation f de x inférieure à 0? عرفتش. نعاود احنا اش قلنا f de x عارف مع زوم المشكله ديما البيسي يتبلانت. Voilà. f de x est égal. قلنا شكون هي f de x? C'est égal 2 facteur de 1 plus ln de x, le tout sur x. هكا ولا؟ واضح. Donc, première question. Premièrement. Donc, f de x égale 0. On a cet équivalent à dire. C'est équivalent à dire 2 facteur de 1 plus ln de x égale 0. C'est équivalent à dire 1 plus ln de x égale 0. Équivalent à dire ln de x égale moins 1. Équivalent à dire, voilà, signifie en général, les symboles, d'accord, c'est des conseillers, d'accord, signifie moins 1, et ça vaut 1 sur E, 1 sur E, qui est aux environs, à peu près 0,37. 0,37. Ça, c'était la première question. Deuxième question. Résoudre f de x négatif, inférieur à 0.
واضح. دونك كي نقول اف دو اكس نيجاتيف سولا سينيفي كوا؟ شكون يمل عليا لي زيتاب بشوي بشوي. Alors on va essayer de raisonner ensemble. معناها هذه الاكسبرسيون هذه انفيريور ا زيرو صح ولا لا؟ Mais quel est le signe de x? On travaille sur quel intervalle? فانا انترفال احنا نخدم من 0 ل بلس لانفيني. 0 بلس لانفيني. معناها شنو هي نخدموا من 0 بلس لانفيني؟ x appartient à l'ouvert 0 plus l'infini. هكا ولا؟ معناها شنو x appartient à 0 plus l'infini? Quel est son signe? Elle est positive صح ولا؟ Oui. معايا لهنا ولا؟ وباهي كي نقول انا x est positif انا قسمت على x لهنا ولا؟ هاي في الدينوميناتور. Vous voyez? A sur B est négatif avec B est positif. Donc شكون النيجاتيف في الحكايه؟ الأ. الأ. دونك كي تبدا A sur B ولا A فوا B زوز كيف كيف الريزولتا يطلع نيجاتيف يعني الأ والبي عندهم دو سينيو كونترير. فهمنا؟ دونك شكون كي فا تيتر نيجاتيف؟ قلنا الأ. 2 فوا أ بلس فوالا. Donc, كما قلنا la quantité de facteur de 1 plus ln de x doit être négatif. Oui, bien évidemment, 2 c'est positif, voilà. 2 positif. Oui, donc, signifie quoi? Signifie 2 positif. Donc 1 plus ln de x négatif. Ça, 1 plus ln de x est négatif. Très bien. Si je vous dis que 1 plus ln de x est négatif, cela signifie quoi? Que 2 est positif. ln de x négatif. Les hâtes. 1 plus ln de x inférieur à 0 تولي عبارة على une équation العادية معناها تولي ln de x ln de x inférieur à moins 1. À moins 1. هكا ولا لا؟ تولي ln de x inférieur à moins 1. واضح ولا؟ و si je vous dis que ln de x est inférieur à moins 1 donc x est inférieur exponentiellement à 1. صحيح. Très bien. Donc x est inférieur à exponentielle moins 1 اللي هي 1 sur e si vous voulez. D'accord? وكي نقولوا x inférieur à e moins 1 donc s dans r اش تطلع؟ احنا قال ريزودر هكا ولا يقول لك ريزودر لازم في الاخر تكون اس دون ار. نسيت لهنا ما حطيتش زاد solution S dans R. Donc, S dans R, bien sûr, nous avons la solution, la valeur approchée de la solution, nous avons la valeur exacte de la solution. Dans l'équation, donc, on a un réel, qui est 1 sur E, ou E puissance moins 1, comme vous voulez. Et bien, concernant l'équation, S dans R égale. بالنسبه للإينيكواسيون تاعنا لهنا شنو هي السوليوشن لقينا؟ il faut que x soit comment? soit inférieur à 1 sur e هكا ولا؟ soit négatif. لا مش نيجاتيف. كيفاش؟ انت من الاول تحط كونديسيون على اكس باش تكون بوزيتيف تلقاها في الاخر نيجاتيف تولي كونتراديكتوار ما عادش تقابل بعضها. فهمت؟ اما انت لهنا شو لقيت؟ il faut que x soit comment؟ هاي لقيناها ديجا. soit x inférieur à e puissance moins 1 صح ولا لا؟ باهي وانت ايش عندك من الاول؟ il faut que x soit soit comment؟ appartient à 0 plus l'infini يعني soit معنى شنو appartient à 0 plus l'infini يعني اكبر ولا اصغر من صفر؟ بوزيتيف يعني اكس باش تكون او ميم طون اكبر من صفر
واصغر من اكسبونونسيال موان 1. يعني باش تكون اكبر من 0 اصغر. دونك باش تكون السوليسيون تاعنا شبيها ما بين سي اونتر 0 اي اكسبونونسيال. متفاهمين. احسن. اخزر احنا لهنا عندنا une première condition, il faut que x soit positif, يعني il faut que x soit supérieur à 1 supérieur à 0 هكا ولا؟ هكاك. وبالنسبه للإيكواسيون اللي نخدموا فيها لقينا اللي faut que x soit inférieur à e puissance moins 1 تحطهم les deux conditions مع بعض. يعني x يلزمها en même temps اكبر من 0 et inférieur à exponentielle moins 1. donc la solution تاعنا s dans r باش تكون l'intervalle ouvert تكون السوليسيون تاعنا l'intervalle ouvert شنو؟ ouvert 0 ou exponentielle moins 1 ولا 1 100. sur e c'est la même chose. d'accord. علاش ouvert بالنسبه للزيرو هذاك ما فيهش كلام. علاش ما فيهش كلام؟ خاطر ديجا x appartient à l'ouvert 0 plus l'infini. 0 ما هي solution مش في l'ensemble de définition. donc c'est ouvert في الشيره هذيك. بالنسبه للبورن الثانيه اللي هي 1 sur e x لقيناها strictement inférieur ولا inférieur ou égal؟ x لهنا comment elle est strictement inférieure. قلت x لهنا strictement inférieur à exponentielle moins 1 ولا ou égal inférieur ou égal. c'est strict هكا ولا؟ donc strictement ça se traduit par une borne ouverte. فهمت؟ كي تقول strictement يعني automatiquement l'intervalle doit être ouvert. يعني la valeur 1 sur e n'appartient pas de solution. Et comme ça on a résolu la deuxième question, la résolution de l'équation f de x inférieur à 0. هاي l'équation الأولانية f de x inférieur à 0. والكيستيون اللي قبلها كانت résoudre l'équation. D'accord? C'est juste pour vous faire montrer comment est-ce qu'on résout les équations et les inéquations. C'est clair? واضحة الحكاية ولا؟ واضحة. C'est bon. باهي. هاي اليسر. نمشيو توا للكيستيون اللي من بعد. au fur et à mesure الكوريكسيون من بعد نعطيها لكم. الكيستيون اللي من بعد ça c'était petit a et petit b. Deuxièmement, calculer la limite en plus l'infini de f de x et la limite en 0 plus de f de x et interpréter graphiquement les résultats. فهمنا؟ سيدي. مشكلة. voilà. سيدي. C'était أول حاجة la limite فين قلنا؟ la limite plus l'infini. fait plus l'infini de f de x. اللي هي la limite en plus l'infini de donc de facteur de 1 plus ln de x sur x. D'accord? sur x. Donc, كي نرجعوا احنا للريزومي نتاعنا concernant la fonction log ونمشيو les limites usuelles اللي عندنا. هكا ولا؟ Parmi les limites usuelles اللي عندنا في plus l'infini عندنا ou bien la limite en plus l'infini de f de x qui vaut plus l'infini. هكا ولا؟ والا عندنا la limite en plus l'infini de f de log de x sur x qui vaut 0. هكا ولا؟ هذوم هما les deux limites اللي عندنا في plus l'infini qui concernent la fonction log. هكا ولا؟ هكاك. باهي كي نجي انا جاناليز هذه كل وحده وحدها. ناخذ لوج دو اكس مش نعرفوا احنا الليميت في البلوس لانفيني نتاع لوج دو اكس قداش تجي سي ايغال بلوس لانفيني بلوس لانفيني اي باه هذه بلوس لانفيني واكس اللي تحتها بلوس لانفيني في البلوس لانفيني. دونك كيس كون فا افوار منا في لي دو كار نتاعنا صحيح l'infini sur l'infini qui est une forme indéterminée. Donc, zouz
égale plus l'infini. المهم تجي فورما ديتيرميني سوليوشن هكاك. كيفاش؟ المهم تجي فورما ديتيرميني نعملوا سوليوشن معناها تولي. ما فهمتكش تفسر لي. نو الفوق نثبتوا بلس لانفيني بلس 1. لحظه برك لحظه يوسف. 1 بلس لانفيني ça fait plus l'infini fois 2 ça fait plus l'infini donc الفوقاني يكون plus l'infini اللوطاني كيف plus l'infini هذا c'est une forme indéterminée. شنو هي الحل؟ مو انه تولي انا برا نسمعوا رحمه الساعه قبل وين راح؟ نعمل 2 sur x plus ln de x على x 2 sur x plus l'infini و ln de x على x égale à 0. استناني رحمه بشوي بشويه. طب خلينا نفهمك وتفهمني. قلت لي نعملوا 2 sur x و ln de x sur x معناها الاكسبرسيون هذيا نجم تكتبها 2 sur x و ln de x sur x c'est ça. Oui. باهي هذا رايت. جو في فيغ اون بتيت ريمارك من بعد. وي يوسف شنو هي الحل؟ نعملوا 2 sur x fois 1 sur x plus ln de x sur x. كي احنا عندنا العدد sur l'infini 0. سلو داون أنا قبل ما نتعداو من بعد باش نسألكم على حاجة اسونسيال. ركز معايا شوي. داكوردو؟ باهي يوسف نسألك بالله حاجة بسيطة ورحمة سي لا ميم شوز. A fois B le tout sur C c'est égal à quoi? A sur C fois B, C sur B. A sur C هكا fois B sur C. B sur C هكا. Oui. نذكرك راهو في البرودوي دي راسيونيل A sur C fois B sur C هاو كيفاش تتحسب؟ A fois B الفوق واللوطة C fois C. بالعربي البسط في البسط والمقام في المقام. انت اللوطة عندك C ولا C وكاري؟ عندنا C واحدة ولا زوز؟ ها؟ C واحدة. دونك عندك واحدة من هذوما زوز زايدين. دونك A fois B sur C عندك لو شوا يا اما A sur C fois B والا A sur C plus B sur C. لا ماهيش معناش بلوس والا A fois B sur C. L'un des coefficients des facteurs A ou B واحد منهم يتقسم على C مش الزوز. هذاك يبدا عندك برودوي. فهمنا؟ Par contre, vous faites la confusion avec ça, Thomas. Vous faites la confusion avec A plus B, le tout sur C. Et ça s'écrit comment? A sur C plus B sur X. صحيح. هذه ديجا نعرفوها من البريمير اللي هي اسمها توحيد المقامات. هكا ولا؟ سي كلير؟ وي. فهمنا؟ دونك كلامك ارجع له رحمه وكيف كلامك ارجع له يوسف. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure concernant cette limite là يستقيم قال الراجل est-ce que ça marche? Est-ce que بالحق تولي كما قال يوسف كما قالت رحمه plutôt 2 sur x plus log de x sur x ولا fois log de x sur x hein? Donc عندنا لهنا qu'est-ce qu'on doit faire? On doit لهنا choisir. عندنا برودوي الفوق ولا لا؟ عندنا un produit الفوق ولا لا؟ عندنا 2 facteurs de 1 plus ln de x. Donc لهنا divisé par x. On va faire le choix. Ou bien divise 2 par x ou الا 1 plus ln de x par x. صح ولا لا؟ Imaginez on divise. Je vais donc لحظة برك نعاود هذايا. Vous pouvez le faire وقت اللي تبدا tu résous une limite. تنجم تعملوا حتى à titre d'essai. ترى نجربوا المرة الأولى. باللي باش نقص عليك. بابا. تصير مسيو توا الدو نحطوها على جنب معناها 2 نعملوا 2 فوا وقلنا احنا 1
plus ln de x sur x. Voilà. هيك تنجم تولي 1 sur x plus ln de x sur x. comme les deux نلقاهم 0 0 fois 2 égale 0 تصير ولا؟ هذاك صحيح، هذاك هو اللي لازم يصير. حبيت نفسر لك علاش هذه ما تجيش. رحمة 2 sur x قداش تعطينا في البلوس لانفيني؟ 2 sur l'infini, ça vaut combien? Plus l'infini. 2 sur l'infini, une constante sur l'infini. Qui a le dénominateur infini. 0. 0, صحيح. هذه 0. Ou ce qui est à l'intérieur des parenthèses, 1 plus ln de x. ln de x, quelle est sa limite fait plus l'infini? Plus l'infini. Plus 1. Je Plus l'infini. Donc, ce qui est entre parenthèses, le plus l'infini. Ou 2 sur x, c'est égal à 0. 0 fois l'infini, ça s'appelle quoi? Voilà, ça vaut combien? 0 fois l'infini. C'est une forme indéterminée. 0 fois l'infini, c'est une forme. Les formes indéterminées, moi, je marche à 4. D'accord? Y compris 0 fois l'infini. Donc, est-ce qu'en divisant 2 par x, l'amalie est تمشي? Non. Donc, le terme par lequel je dois diviser, les termes qu'on doit diviser par x, 1 plus ln de x. Ou qui m'a dit Youssef, madame, c'est une somme 1 plus ln de x, le tout sur x, on peut faire ça. Donc, je dois aller 1 sur x plus 1, comme on a dit, ln de x sur x. Ah, et baba, 1 sur x, quelle est sa limite en plus l'infini? moins 0, عدد sur l'infini. Voilà, عدد على l'infini, c'est égal à 0. Une constante sur l'infini, ça vaut 0. D'accord? Voilà. Donc, c'est égal à 0. ln de x sur x, ça, c'est une limite usuelle. Hein? Ça vaut combien? Ça vaut 0. 0. Voilà, donc là, on n'a plus de soucis. D'accord? Donc, tout ce qui est entre parenthèses, Chatina. 0. Voilà, très très bien. Multiplié par 2, c'est normal. Ça donne quoi? 0. Ça, c'était la limite en plus l'infini de f de x. Juste une petite question. Ça signifie quoi la limite en plus l'infini de f de x égale 0? Graphiquement, quel est l'impact? Tu trouves la limite. C'est quoi? Qu'est-ce qui est horizontal? Voilà. Quelle est son équation? Y est égal à 0. Y égale 0. Ça. Y égale 0. C'est une mouche de 0. C'est une asymptote horizontale à la courbe de f au voisinage de plus l'infini. يعني la courbe de f باش تقرب للدروات y égale 0. Y égale 0 على فكرة هي l'axe des x. يعني lorsque x tend vers l'infini, la courbe va s'approcher de la droite y égale 0. Le comportement de la courbe, le comportement, ça ressemble au comportement de la droite. Ça s'approche, la différence binette, elle tend vers 0. D'accord? Donc la signification, donc on va l'écrire ici. Donc la droite, je connais احنا y égale 0. On peut نجمو حتى نعطيوها اسم. est une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. D'accord? واضح الحكاية. باهي. Passons à la deuxième limite, c'était la limite fine. C'était la limite 0 plus. Donc la limite en 0 plus de la fonction f de x, c'est égal à quoi? C'est égal à la limite على فكرة مش ديما comment dirais-je مش ديما اي ليميت باش تحسبها راهي c'est une forme indéterminée. Parfois راهو
sur 4 ou 5 limites, puis je t'explique, on t'a شي واحدة ولا زوز forme indéterminée. Commençons. Ben, la limite en 0 plus de ln de x. Quelle est la limite de ln de x en 0 plus? Moins l'infini. Moins l'infini. Très très bien. D'accord? Ben, donc 1 plus ln de x, ça donne quoi? Moins l'infini. Ou multiplié par 2, tu as moins l'infini. Ou l'autre, x, ça tend vers 0 plus. Moins l'infini sur 0 plus. Est-ce que c'est une forme indéterminée? Ça, c'est pas une forme indéterminée. L'infini sur 0, c'est égal à l'infini. Ou la règle, c'est la règle des signes. Et les c'est égal à quoi? C'est négatif. Moins ou plus, donc ça donne moins. D'accord? Donc ça, c'est pas une forme indéterminée, c'est une limite simple qu'on doit la calculer. Mais quelle est l'interprétation graphique de la limite en 0 plus de f de x est égale à moins l'infini? La droite x est égale. Comment? Une asymptote verticale. Quelle est son équation? X est égal à 0. X est égal à... Voilà, x égale 0. Là. Fameux voisinage. X égale 0, c'est lorsque x égale 0. Tu vois? Donc, la droite x égale 0 est une asymptote verticale. Ben, le vertical fait voisinage. C'est clair? Donc, ça, c'était pour la deuxième question. D'accord? Donc, au fur et à mesure, الكوريكسيون ومن بعد انا بعثها لكم هذيا فهمت من غير ما تقعدوا prenez note juste نعمل لهم petite mise en page وكذا فهمنا باهي اون باس سيدي اذا كان تشوفوني شوي ان بتي بو لون قولوا لي اذا كان تشوفوا كوني ما نعرفش تحبوا نزربوا في حكايه اذا كان نزربوا شويه قولوا لي نقص montrer que pour tout x strictement positif, l'ensemble de définition de la fonction x appartenant à 0 plus infini, on veut montrer que f' de x est égal. D'accord? On veut prouver que la dérivée de f vaut moins 2 ln de x sur x au carré. D'accord? Primo f de x est égal à quoi? F de x, c'est égal 2 facteur de 1 plus ln de x sur x. À coller? Oui. Dis-moi, lorsqu'on veut calculer la dérivée d'une fonction, on se pose toujours la question, quelle est la forme de cette expression pour pouvoir calculer sa dérivée? C'est à primo, on peut dire que f est dérivable. Hein? F est dérivable sur son ensemble de définitions, sur l'ouvert 0 plus infini. On n'a pas de souci concernant la dérivabilité. Ok? Ben, quelle est la forme de l'expression f pour pouvoir calculer sa dérivée? F de x sur g de x. F de x sur g de x, ou elle a u sur v si vous voulez. Hein? Je préfère Hakan. Je préfère U sur V. Bon, je n'écris juste avec une couleur différente. Mais c'est juste je t'ai donné U sur V, le tout prime si tu veux. D'accord? Quelle est la dérivée de U sur V? F' fois E fois V. U prime fois V moins. U prime fois V moins V prime fois U si tu veux, ou la U fois V prime, sur V au carré. V au carré. On va l'appliquer. Ben, on va l'appliquer, mais à condition. نعرف شكون ال U وشكون ال V. صح ولا لا؟ ال U شكون؟ Oui. X c'est égal 2 facteur de 1 plus ln de x. Très bien. Ben, إذا كان U c'est égal à 2 plus ln de x. À quoi est égal U prime de x? 0. 0. علاش؟ لا من الاول
monsieur. Oui, نسمع فيك. من الاول ننشروا معناها تولي 2 بلس 2 ln دو اكس أها والديريفي نتاعها اللي هي ب 2 عدد 0 وال أها ln دو اكس تولي 1 سور اكس معناها 2 أها سور اكس. 2 sur x به واضح. وانت علاش قلت زيرو رحمه هكا ما؟ وي خاطرها كونستانت 2. به استنى نشدوا واضحين. وقت اللي تبدا عندك كونستانت فوا اون اكسبرسيون كيما لهنا 2 facteur de 1 plus ln de x. D'accord. Donc, la constante multiplicative, on la dérive jamais. Qui va faire 2x? قداش dérivé بتاع x? 1. 1. 2x dérivé بتاعها 2. 3x dérivé بتاعها 3. 5x c'est 5 fois 1 si tu veux. Tu vois, la constante multiplicative, on la dérive pas. Tu vois, تقعد. Alpha fois f, sa dérivée c'est alpha fois f prime. Donc, l'année 2, c'est une constante multiplicative. 2 facteur 2. La dérivée de ce qui est entre parenthèses. La dérivée de 1 qui vaut combien? 0. Ou la dérivée de log de x? 1 sur x. Donc, je dois aller 2 fois 1 sur x, il y a 2 sur x. Tu vois? Ou elle qui m'a dit, Youssef, je développe u de x soit les 2 plus 2 fois 2 ln de x. Et on va avoir toujours le même résultat. 2 dérivé de 2 log de x dérivé de 2 sur x. C'est clair? واضحه الحكايه ولا Donc, u' ça vaut combien? 2 sur x. C'est bon? Passons à la deuxième fonction. V de x, c'est qui V de x? Les effets dénominateurs, hein, qu'on l'est. استناني بشويه هديك. انسى الريزولتا. On va appliquer cette formule, هكا ولا؟ تابعني مليح. قلنا ça c'est u sur v. الu هي 2 facteur de 1 plus ln de x. والv x. هكا ولا؟ ما نتفلسفوش. نمشيو بالسياسه. À quoi est égal v'? Ah, ça vaut combien v'? 1. 1. La dérivée de x est 1. Donc, là, j'applique ma formule. C'est clair? Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va calculer f' de x. Donc, f' de x égale. Allez, on va appliquer la formule qu'on a à la lettre. U' fois v, c'est-à-dire 2x fois x moins 2 sur x. 2 sur x fois x. 2 sur x. Ah, لحظة باش نمشي معاك بالسياسة. fois شكون؟ fois x. fois U' fois v fois x. صحيح. Hein? Moins v', si tu veux, hein, 1 باهي fois شكون؟ fois 2. Fois 1 plus ln de x. fois u. v' fois u. u اللي هي شكون؟ هذه بكلها. الu اللي هي 1 plus. لا هي 2 فاكتور دو 1 بلس ln de x. هاي الu مش سميناها u هذه ولا لا؟ ريتها الانسومريونس هذه. هذيك مش سميناها u من الاول. يسميوها u من بعد ما نبدلوا راينا وهذيك u تقعد u ما تبدلش. سي كلير؟ واضحه ولا؟ divisé par شنو؟ v au carré. شكون v؟ x ولا لا؟ تولي x au carré. تابعني مليح. لهنا اش عندنا 2 sur x fois 1 sur x. شنو نعملوا لهم هذوم؟ 2 تولي 2 تولي. Les deux, on les simplifie, صحيح. هكا ولا؟ Voilà. هذه je la simplifie. وهذه زاد كيف on va la simplifier. Donc je تقعد لنا. تقعد لنا 2. تقعد لنا 2 moins. Là, on peut développer 1 fois 2, ça fait 2 بطبيعتها. Moins 2 facteur de 1 plus ln de x. Donc je développe. Tu vois les moins 2. moins 2 ln de x. Ça arrive sur x
au carré. Sur x au carré. Donc, en simplifiant 2 moins 2, يتنحاو باش تقعد في الآخر. Moins 2 ln de x sur x. Moins 2 ln de x sur x au carré. يظهر لي هذه هي اللي قالها هو. ها؟ نرجعوا للإنونسي. فوالا. Moins 2 ln de x sur x au carré. مفهوم الحكاية؟ Ça va? Voilà. Donc, on a bien répondu à sa question. مرة واضحة. F' لقيناها كما يحبوا. به أسيتي. On passe à la question suivante. La question, les bas, il nous demande de faire quoi? En déduire les variations de la fonction f. Le tableau de variation d'une fonction, le tableau de variation d'une fonction. f de x ou f prime de x. أنا خلنا نحيط بالبيزة ذي نتاعنا نتاع قبيليك. باهي وذكرني أنت التابلو دو فارياسيون منيش متكون. قداش فيه من إليمون سي تو فو؟ قلنا ماشي فيه اف بريم دو اكس و اف دي اكس. سيدي التابلو دو فارياسيون فيه 3 لين. داكوردو. الليني الفوقانيه فيها لهنا اكس اللي هي لونسومبل دو ديفينيسيون. صحيح. دونك لهنا on représente l'ensemble de définition اللي هو 0 plus l'infini. سؤال يا يوسف، الانترفال نتاعنا 0 plus l'infini ouvert ولا fermé؟ معناها الزيرو نحطو دو بار باش تقصد. صحيح. مادام اوفير دونك ديما هنا نحطو دو بار في الزيرو. باهي. من بعد ليليمون الثاني في التابلو دو فارياسيون اللي هو لهنا f de x. لا dérivée f prime. C'est-à-dire f prime. Là, on va placer le signe de la fonction f prime. فهمنا؟ Le signe de la fonction f prime. على فكرة شكون هي f prime de x؟ هي f prime de x. Moins 2 ln de x sur x au carré. نشوف هنا خي تظهر لي أوضح. هاي لنا. Vous voyez؟ هذه f prime de x ولا؟ On va analyser le signe de f prime. راه اللي يخزر من الاول واش يقول اف بريم كالي سون سين؟ بوزيتيف. بوزيتيف. وانت اش تقول رحمه؟ نيجاتيف. باش نسمع فيك مليح رحمه. عاود قول. نيجاتيف. نيجاتيف. من نيجاتيف خاطر فما سيني موان. هاكا ولا؟ مادام فما سيني موان دونك اوتوماتيكمون لي نيجاتيف. هاكا ولا؟ وي. واضح. وانت يوسف علاش قلت بوزيتيف؟ خاطر قال لي اكس اكبر من صفر. اكس اكبر من صفر. توا السيني نتاع اف بريم خاطر اكس اكبر من صفر. شوف اكس اكبر من صفر فين وشوف اف بريم فين. هذا واحد. اثنين رحمه مش اي حاجه قدامها سيني موان راهي نيجاتيف. صحيح الدو كي يبدا قدامها سيني موان تولي نيجاتيف، اما الاكس كي يبدا قدام سيني موان ينجم يكون بوزيتيف كيما ينجم يكون نيجاتيف خاطر اكس سي اون انكونو. اسمع على جسمها انكونو مش معروف. اخي كي تبدا الاكس موان 3 وتزيدها سيني موان واحد اخر مش تولي 3 مش تولي بوزيتيف وقتها. دونك نردوا بالنا ما نحكموش بالمنظر. اون فا اناليزي بتي تا بتي. احنا حاجتنا بالسيني نتاع شكون يا يوسف؟ نتاع اف بريم ولا نتاع اكس؟ نتاع الاف بريم. نتاع الاف بريم. يا باش لي في الاف بريم متبع معايا. ما هذه اف بريم هي موان 2 ln دو اكس سور اكس كاري ولا لا؟ واحنا باش ناخذوا الفوقاني اللي هو موان 2. استناني عاد اسمعني شويه. اللوط اش عندي؟ في الدينوميناتور عندي اكس كاري. عندي اكس كاري. بون لافونتاج ساعه اكس بطبيعتها بوزيتيف وكي تردها او كاري تولي بوزيتيف بالقوي سي تو. ما عندناش ان سوسي اللوطه اكس كاري سي بوزيتيف. هو بطبيعته الكاري بطبيعته بوزيتيف واحنا بطبيعتنا نخدموا بور اكس بوزيتيف. دونك اسكو ا دو سوسي كونسيرنون الدينوميناتور؟ نو. لا. دونك اكس كاري بوزيتيف سي اون افير كلاسيك. حط على جنب. لهنا نجيو لشكون؟ للموان 2. موان 2 ln de x. اهي موان 2 خلينا الساعه ln de x انا جاي لها. موان 2 كيلي سون سيني؟
négatif. هذيك ما فيهاش كلام. نجيو للان دو اكس. اش بها الان دو اكس؟ الان دو اكس بوزيتيف. اش بها الان كيفاش قلت رحمه؟ ولا بلومون مريم نفاتي معنا؟ نيجاتيف خاطر يعني مضروبه في الموان 2. اختنا من موان 2 انساها الموان 2 تو ما تحسبهاش. اعطيني لوج دو اكس وحدها. بوزيتيف. نرجعكم تو للريزومي نتاع الكور. داكوردو باش نذكركم شويه. قلنا لوج دو اكس سي اون فونكسيون كروسونت كي سانول في الان. قلنا كي ناخذوا عدد من صفر لواحد entre 0 et 1. ln de x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Qui ln de x appartient à moins l'infini 0, ça veut dire qu'elle est négative. Et lorsque x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, ln de x appartient à 0 plus l'infini, donc elle est positive. Donc ln de x n'est pas toujours positif, n'est pas toujours négatif, cela dépend de l'intervalle sur lequel on travaille. ln de x s'annule en 1. Avant 1, entre 0 et 1, elle est négative, ou بعد ال 1, elle est positive. فهمنا ولا لا؟ دونك لوج دو اكس مره بلس مره موان. كان قبل الان راهي نيجاتيف وكان بعد الان راهي بوزيتيف. سي كلير؟ نرجعوا شي تو للفونكسيون تاعنا الديريفي. دونك قلنا ال ان دو اكس قبل الان كان لي سون سيني نيجاتيف قبل نيجاتيف فوا موان 2. هي نيجاتيف مضروبه في الموان 2 ولي بوزيتيف موان في صحيح. دونك وين احنا وين ها فوالا. دونك نجي انا لهنا واش نعمل باش نحط لهنا ال1 فوالا ونقول ما بين الزيرو وال1 اف بريم اي بوزيتيف. فهمنا علاش بوزيتيف ولا نعاود؟ اف بريم دو اكس سي ايغال ا كوا اف بريم دو اكس؟ moins 2 fois ln de x sur x carré. Quand on a x carré, c'est une affaire classée. C'est strictement positif. Moins 2 fois ln de x. ln de x entre 0 et 1 est négatif. Multiplié par moins 2. Moins ou moins, il y a au plus. Ça, donc, f' entre 0 et 1 est négatif. بعد ال 1, log de x, quel est son signe? Positif. Fois moins 2. Négatif, ça négatif. Très très bien. Donc, le je suis allé à un signe moins. Bien évidemment, le signe de la dérivée affecte quoi? L'influence directe les variations de la fonction, non pas le signe de la fonction. D'accord? C'est-à-dire, notre fonction, comment elle va être sur l'intervalle 0,1? Décroissante ou décroissante? Ou sur l'intervalle 1 plus l'infini va être décroissante. Donc, ligne الثالثة نتاع التابلو قلنا التابلو de variation فيه 3 lignes essentielles si tu veux. La première ligne réservée à l'ensemble de définition. Ligne الثانية réservée le signe de la fonction dérivée. Ligne الثالثة est réservée pour les variations et les limites. Déjà, on a calculé les limites de la fonction f. La limite fait 0 que تذكروا لقيناها moins l'infini. صح ولا؟ Oui. La limite fait le plus l'infini لقيناها 0. تقعد لي هذه شكون هذه؟ l'image de شكون؟ de 1. De 1. على فكرة تو le point d'abscisse 1 c'est un maximum pour la fonction f admet un maximum au point d'abscisse 1. D'accord? On va calculer شكون لهنا. On va calculer f de 1. À quoi est égal f de 1? F de 1 c'est égal 2 facteur de 1 plus ln de 1 lx هي 1 d'accord divisé par x يعني divisé par 1 mais نعرفوا الناس الكل ln de 1 ça vaut combien? 0 donc 2 plus 0 ça fait 2 plus 0 1 plus 0 ça fait 1 1 fois 2 ça fait 2 2 sur 1 ln de 1 c'est égal à 0 mais f de 1 c'est égal à شكون 2 très très bien. Donc, fonction من moins l'infini تطلع لل2 وبعد تهبط لل0. D'accord? Donc, الكورب نتاعها si vous voulez, je vais la faire à main levée هكا بتبلبيزه. D'accord? عندنا ساعة أول حاجة une première asymptote
y égale 0, c'est une asymptote au voisinage de plus l'infini, il y a l'axe des x. X égale 0, c'est une asymptote verticale, il y a l'axe des y. D'accord? Imaginez, il y a 1. L'image de 1, il y a قداش? L'image de 1, mais 2 ou l'allée? L'image il y a 2. De 1. Donc, ça, c'est le point de coordonnée 1, 2. Ah, le point de retour. C'est le maximum de la fonction. Le maximum, la fonction, qu'est-ce qu'elle admet? La dérivée, mais elle s'annule, hein? Donc, automatiquement, oui. l'équivalent de la dérivée s'annule, une tangente horizontale. Oui, la dérivée s'annule, oui, on a une tangente horizontale. C'est le point de coordonnée 1, 2. 1, 2. La dérivée s'annule en 1, la tangente à la courbe fait le point d'abscisse 1 est horizontale. La courbe interne, croissante, décroissante. Croissante, puis décroissante. Donc, on va essayer de construire la courbe. Elle va faire comme ça. Voilà, à peu près. À la فكرة تتذكروا مش خدمنا احنا f de x égale 0 من الأول بالكل؟ ها؟ f de x égale 0 أي. أول كيستيون f de x égale 0 ولا قداش لقيناها؟ 0.37 36 هذه هي ريتها هذه هي 0.37. C'est la solution de f de x égale 0. f de x égale 0 يعني وقتاش الكورب de la fonction traverse l'axe des abscisses. وقتاش تقص l'axe des abscisses. Quand est-ce qu'elle intercepte l'axe des abscisses? Tu vois? L'abscisse, solution لقيناها 0.73 ولا يعني الكورب والاكس des x يتقابلوا في le point d'abscisse 0.37 à peu près. C'est clair? فهمنا؟ Oui. Voilà. Donc, on a un traceur de courbe déjà حاضر. On va essayer rapidement de construire la courbe. قداش قلنا احنا الفونكسيون تاعنا 2 facteur de 1 plus ln de x divisé par x. Et voilà, voilà. Retour à courbe. Vous la voyez? Hein? Oui. لحظة برك. Gérer, tangente horizontale. Arrête. Vous voyez? Oui. Ah, le point d'intersection avec la courbe, c'est 1 sur E. Tu vois? Ah, que ça, c'est une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Qui m'a le croquis, il a amené باليد داخلي. Est-ce que c'est clair? واضحة العملية ولا؟ واضحة. هي ياسر. نمشيو توا نقدموا شوية. Donc, déjà, troisièmement, on tracer la courbe, déjà, c'est fait. D'accord, je parle la quatrièmement. Dans une entreprise, on a modélisé par la fonction f. Fonction f. Fonction f, les f de x, il y a 2 plus ln de x sur x. On a modélisé par f sur l'intervalle 0,2 plus l'infini. 0,2, où est-ce Youssef? ويجي بعد 0.36 ولا 37 يعني يحكي نفس الكورب نفس الفونكسيون بعد صفر 0,2 ما يهمناش. Le bénéfice mensuel éventuellement négatif réalisé en vendant X milliers d'objets. يعني X c'est le nombre d'objets qu'elle fabrique cette entreprise. صح ولا؟ أما بالألف معناها كي نقول X égale 1 نحكي على 1000 objets. كي نقول X égale 2 2000 objets. X égale 3 3000 objets. Tu vois? Le bénéfice qui تلقى f de x égale 5 مثلا je dis n'importe quoi qui تلقى f de x égale 5 يعني le bénéfice il est en milliers de dinars يعني 5000 dinars 5 ملايين فهمت مثلا je dis n'importe quoi f de 5 f de 2 هي 3 يعني إذا كان l'entreprise elle fabrique 2000 objets son bénéfice باش يكون 5000 دينار فهمت شنو المقصود؟ ها؟ ولا نعاود نفسر. X, il est exprimé en milliers d'objets. Ou l'Y, ou le F de X, il est exprimé en milliers de dinars. La fonction déjà qu'on a étudiée.
en utilisant les résultats précédents. Répondre aux questions suivantes. Petit A. Le nombre d'objets minimal de l'entreprise doit-elle vendre mensuellement pour que le bénéfice soit positif? نمشي انا نعمل طلع على الكورب، مش لازم نمشي نعمل طلع على التابلو دو فارياسيون. معناها شنو هي فونكسيون بوزيتيف وفونكسيون نيجاتيف؟ اون فونكسيون اي بوزيتيف اذا كان الكورب نتاعها فوق لاكس دي زيكس، ونيجاتيف وقت اللي تبدا تحت لاكس دي زيكس. سي كلير؟ احنا مش عندنا الانترسيكسيون في البوان هذا. فويي لا مان، لا بتيت مان الاكزرسيس. اها فالور هذه ريتها اللي هي قداش مشيناها؟ مشيناها 0.37. 0.37 باهي. انا غلطت قبيل قلت لكم 0.2 باهي 0.37. 0.37 اذا كان ناخذ اكس اقل من 0.37 اف دو اكس وين موجوده؟ تحت ولا فوق لاكس دي اكس؟ تحت. يعني بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. يعني اف دو اكس نيجاتيف، يعني لو بينيفيس اللي نيجاتيف، يعني خساره. tu vois. وبعد الاكس يقال 0.37 positif ou positif. Mais là, pour avoir un bénéfice positif, il faut que l'entreprise fabrique plus que 0.37. لا بابا 0.37 ونسيت حاجه. ايش قلنا احنا؟ l'unité هي شنو؟ قلنا استنى مليي دوبجي. مليي فهمت؟ ما تنساش حاجه. donc pour avoir un bénéfice positif, il faut fabriquer plus que قداش احنا قلنا à partir من عدد 0.37 ولا لا؟ اوكي 0.37 باش نكتبها بكولور باش ما تنساوهاش. multiplié par x خاطر en milliers d'objets. واضح؟ c'est-à-dire قداش؟ 370 370 objets. واضح؟ هذا pour espérer un bénéfice positif. فهمنا؟ باهي سيدي نمشيو للكيستيون اللي من بعد. ايش قال من بعد؟ فهمت يا يوسف الحكايه ولا خاطر سالتني عليها؟ اي فهمت. لا فوالا فهمتك واضح. Combien faut-il vendre d'objets pour réaliser un bénéfice maximal? déjà انتم في الجيستيون يظهر لي تقراوها مش على قد ما تصنع على قد ما تربح. فهمت؟ ساعات تصنع تربح من بعد يولي عندك شوت في الواحد في الكورب نتاع البينيفيس نتاعك. دونك فو توجور اوبتيميزي هكا ولا pour avoir un maximum de gains avec un minimum d'objets fabriqués. maximiser les produits, les bénéfices et minimiser les dépenses هكا ولا هذه الدوفيز نتاعكم. دونك نرجعوا احنا كالعاده لهنا للفونكسيون تاعنا اف دو اكس. داكوغ نحكيو على une valeur maximale يعني نحكيو على sommet pour la courbe. cette courbe là a un sommet fin. les sommets win. pour quelle valeur de x؟ في ال1 داكوغ. والبينيفيس ولا ليماج نتاعو قداش؟ 2. دونك كيفاش نترجموها بلغه توا لونتربريز نتاعنا توا بلغه المات نقول لو ماكسيموم دو لا فونكسيون est atteint pour x égale 1 والماكسيموم il vaut 2 هكا ولا؟ بلغه لونتربريز والبينيفيس والكل كيفاش تولي الجمله هذه؟ شو نقولوا في الكا هذايا؟ شكون عنده فكره يعاونني؟ شكون يعاونني؟ نحبوا هكا جمله مزيانه. فهمت؟ وي يوسف نعطيك واحد دقيقه نقولوا بوغ افوار نفس الحكايه بوغ افوار ان بينيفيس ماكسيمال. ان بينيفيس ماكسيمال باهي نكتبها باهي من الاول هذه بوغ افوار ان بينيفيس
bénéfice maximal. Ah, oui. شو اسمه il faut avoir معناها احنا ال1 و2 ما باش نضربوها في الالف هكاك مسيو. اي بالنسبه للزوز يظهر لي نعاود نرجع نثبت في الانونسي. للزوز بالنسبه للاكس سي اون ميليي دوبجي والبénéfice c'est en milliers de dinars. Donc, que devient la formule? Pour avoir un bénéfice maximal, voilà, محاله ما عجبتنيش الدخله من الاول نتاع الجمله، ما نسيش نعاودوا فورمولا. جوست اعطيني l'idée كيفاش on formule une phrase هكا simple ou qui répond à la question. il faut bénéficier معناها مينيموم. ليش فيها هكا شويه تكرار بينيفيس وبينيفيسيي؟ ما لقيتش باش نخرب تو سامبلومون انا نعطيو اون ريبونس هكا شايحه شويه. لو bénéfice est maximal. Voilà, et atteint son maximum, atteint son maximum pour combien d'objets? Bon, x égale 1, voilà les. Pour 1000 objets fabriqués. D'accord, pour 1000 objets fabriqués. Équivaut, ça vaut combien? قداش من دينار؟ او 2 ولا لا هي اف دو 1 ولا؟ دونك 2000 دينار واحنا مرتاحين. Et voilà. C'est clair? Est-ce que vous faites l'exercice تاعنا نعملو طلع l'exercice نتاعنا؟ Voilà. C'est ça. Est-ce que vous avez bien compris l'exercice شنو يحكي؟ Est-ce que vous avez des questions? ما نعرفش peu importe. نرجع نشوفوني. Oui. Donc est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair monsieur. En général bon ساعات يدون ديما في الاخر une question اللي عندها une relation avec شويه البرانش نتاعكم الناتور نتاعها. داكوردو. Voilà. Donc monsieur صار في الباك تنجم تجينا كيما هكا مسيو دي كيسيون. parfois يطلب منك une interprétation عندها علاقه شويه لو bénéfice. يظهر لي فما سوجي من لي سوجي نتاع الباك القدم je vais vérifier في هكا genre de question من النوع هذا. فهمت؟ يعني il part d'une situation. D'accord, il essaye de relier l'exercice بحاجه concrète تقرا. انا à partir d'une situation modèle. حتى في الديفوارات نعطيو يجيبونا كيف. كيفاش رحمه؟ احنا في ديفوارات كونترول والسنتوز ديجا يجيبونا فازات كما اي فوالا هاي اون اساي باش نقربوا للطبيعه نتاع السيكسيون تشوا. تحسها اللي هي حتى سورتو تلقى في لي زيكزارسيس تاع ستاتيستيك ونتاع حتى ميم لاناليز والبروبابيليتي الكل نحاولوا نقربوا للناتور نتاع البرانش. كيما توما مثلا هنا ايكونومي دونك يحكي على بينيفيس وحاجات من النوع هذا. فوي اوكي ان شاء الله on se donnera rendez-vous inchallah prochainement. D'accord. On va se fixer وقت الكل. d'ici ان شاء الله نرجعوا بكري ما نبطاوش. الناس كل شادين صحيح باش يتعدى ما نعرفوش وقتاش مي ان شاء الله ما تطولش الحكايه وكاو. En tous les cas, à votre disposition. Si vous avez des questions à poser, أي حكاية, je suis là. D'accord. À travers le groupe. نحاولوا نكبروا في شوية في الجروب نتاعنا. On va essayer. حاولوا تعملوا l'exercice الثاني اللي مديته لكم. فيه déjà lecture graphique وفيه خدمة أكثر. وفيه على l'exponction exponentielle. كان تحبوا نعملوا une fonction exponentielle بالمسبق. نعملوا un petit rappel de cours ولا نعاودوا الكور إذا كان بالنسبة للي ما قراش convenablement. On va avancer petit à petit. كل مرة نزيدوا حوايج. نحبوا نعملوا un récap للقديم que ce soit la théorie des graphes, الماتريس, statistique, probabilité, كيف ما يقلقنيش à tout moment.
واضح مسيو. انت باش تبعث لنا ميساج تقول لنا سيونس جاي وقتها مسيو. اي جوست نركح لومبلوا نتاعي ونقول لكم باهي. واضح كوردو. اوكي تاكورد. اوكي هاسي مسيو حسام. مسيو حسام حابين نقولوا لك يعطيك الصحة وكفر خيرك. لا من غير مزير بالعكس. لا وبليزير بالعكس. فما برشا راهم ما نجموش يدخلوا صادي فما تليفونات وما عندهمش ميفيل وفما شكون قاعد اشكاليه كي قلتي مريم فهمتي دونك برشا ما نجموش يدخلوا فهمت تعطيهم اول مره يستعملوا الابليكاسيون فهمت علاش فهمتك اون طولي كا فما حتى اشكال شوي لا تو مومون ربي يخليك عايشك صباح ما تعديت مريقله سيونس واضحه. لا سالهم انا فرحان هما سالهم. اي مسيو مريقل. اي مسيو مرحبا واتو مومون داكوردو كيما قلت لك. داكورد مسيو ميرسي بوكو. على بروشين ان شاء الله. au revoir مسيو.